No, 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 ধনী গরিব পাচার অন্তর ন দেখাই কিছু মুহি স্বচ্ছ মনে যে ডাকি দিয়ে মতে দর্শন দিয়ই উঠি যাও বসি যাও দেখ তো তাকে স্বয়ং দেবদেব মহাদেব প্রকট হয়েছে। ইয়েস আসিগল প্রভু ইয়েস ইয়েস প্রণাম মুখে না কর চরণ যুগলে তথাস্তু বৎস সদা সুলক্ষণী ভব সৌভাগ্যবতী ভব গর্ভবতী ভব। ବାବା ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ ଆପଣ ତ ଶିବଶଙ୍କରକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ବାବା, ହେଲେ ଭଗବାନ ଶିବଶଙ୍କର ତ ବାଘ ଛାଲ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଇଏ ପୁଣି କିଏ ବାବା? ଆପଣ କାହାକୁ ଡାକି ନେଇଛନ୍ତି? ବାଘ ଚାଲ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ହେଲେ ୱାନ୍ କଣ୍ଡିସନ ରେ ବାବୁ, ୱାନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, এটা ଭାରତ ଦେଶ, ଭାରତର ଜାତୀୟ ପଶୁ ବାଘ। ମୁଇଁ ଯଦି ବାଘ ଚାଲ ପିନ୍ଧି ଦେବି ଏନେ ପୋଲିସ ମାନେ ମତେ ଛାଣି ଦେବେ। ମୁଇଁ क्या भोगवाए जे बाघ चाल पिंधमी हेती लगी भालो चाल पिंधी छे बिंदास बोली छे। बाबा के भोकुआए बाघ चाल पिनबे और जेल के जीवे। हां ସନ୍ଦେହ, ମତେ ଯାହା ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଶିବ ନୁହନ୍ତି। ସନ୍ଦେହ? अरे कौन प्रॉब्लम अछि मोर भीतरे? ଆପଣଙ୍କ ବେଶଭୂଷାରେ ମତେ ଯାହା ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଜମାର ଶିବ ନୁହନ୍ତି। क्यों क्या डिफॉल्ट है? क्यों भाई? ଆପଣ ଯଦି ଶିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଜୋତା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଆପଣ ଯଦି ଶିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ନାଗ ସାପ ଗଲା କୁଆଡେ? ଆପଣ ଯଦି ଶିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ତ୍ରିଶୂଳ ଗଲା କୁଆଡେ? अरे बाबू कैलाश बासिंदा मु कैलाश पर्वत रे थिबा लोक मुई कैलाश पर्वत बरफ एरिया सेटा सेन किछि नै पिले भी चलुथिला हेले जेबे ठारु तमर एरिया के आसी छे चारियाडे खाली कंक्रीट ऊपर कंक्रीट खाल ढिप केते काना केते बेले झोटे कर मोर आठू फाटी जीवा तोते भल लागबा के सेति लगी सेफ्टी लगी इटा चप्पल पिंधे देली जोता पिंधे देली सेटा के निकर मोते संदेह करे करे तुई। अरे ते नाक साफ रा कथा नहीं कहलु बेटा, नाक साफ काना कहसे जानसु संडे हो या मंडो रोज खाओ अंडो एंता कहि करे डेली ई साइज रो अंडा के गिली देसी रे बाबू, ई साइज रो अंडा के साला साला मोर वक्त है करे अंडा गिलवा और ताके मोर घरे रखने के सेति लाई गटा गोट नॉनसेंस बाहर कर देनी ताके पने कल प्रभु। हां त्रिशूल रो कथा नहीं कहलु के तू जेन तोड़े मते डाकी देलो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, मैं हड़बड़ में गड़बड़ कर दिया। मोर माई किनार खंडा के केते बेले धरी आन लीजे नहीं जानी पारा यार हंता जिनिस मन के नहीं कर मोते संदेह कर बोले तू हैं ସନ୍ଦେହ? ମତେ ଯାହା ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଜମାରୁ ଶିବ ନୁହନ୍ତି। ସତ କହ ତମେ ଦି ଜଣ କିଏ? ସନ୍ଦେହ ସନ୍ଦେହ ସନ୍ଦେହ। ओए तोते एते बुझाला परे भी तू संदेह रो रटा लागुछे मोर चतुर्थ नयन तोते दिखावा के पड़वा। ओए मैं टेंशन हो गया रे, मुई तार कथा न टेंशन। no, 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 no. प्रभु
ଏତେ ବିରକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝଉଛି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝଉଛି। ବୁଝା ए बाबू ए डाउट नहीं करबू बर्तुन को सुना बाबू, डाउट नहीं करबू बर्तुन को सुना बाबू, डाउट जदी कहले शिवर को पे पड़बू, शिव बाबा रिस निले हेबू छार खा। ए मोर कुल्फी रानी चोकोबार তোতে মিস করেছে বারবার। বাবা পূর্ণচ্ছেদ, মোর আহুরি মধ্য সন্দেহ বড়ি যাইছি বাবা। সত্য কহ তমে ଦି ଜଣ କିଏ? কোন কলে আপনাঙ্ক সন্দেহ দূর হেব অবশ্য। ইয়ে যদি শিব তাহলে মোর কিছু অতীতর কথা কহন্তু, এবে যাই মু বিশ্বাস করিবি ইয়ে শিব বলি। ওকে ওকে, তাহলে তাহলে শোন, তোর অতীতর কথা কହୁছে। বাবুরে, তুই যেতেবেলে জন্ম হেলু সে টাইম না তুই এড়িকিটা ছিলু, আর তোতে তোর মা জন্ম করছিলা রে বাবু, তোতে তোর মা জন্ম করছিলা। সন্দেহ, সত্য কহ তমে ଦି ଜଣ କିଏ? মতে যাহা সন্দেহ লাগুছে আপন জমারু শিব ঢুহନ୍ତି, আরে ଏହା কেউ অতীতর কথা। তাহলে আর গোটে কথা শুন, তোতে যেতেবেলে 20 साल हो गया था, से टाइम ना तुई जवान हो गया था, और तोर मुंह ने दाढ़ी भी उगा था, सच कि नहीं? अब बोलना। সন্দেহ, अरे মতে যাহা সন্দেহ লাগুছে আপন জমারু শিব ঢুহନ୍ତି। সন্দেহ সন্দেহ সন্দেহ। ए भाई बेटा खाली सन्देह सन्देह कहूछेगा, धरा धरी नहीं पड़े तोरे। ता কথা কই সত করে ভগুয়া। केंता कथा से कहमी रे? কি নিগা তার বড়দুতাকে মর্ডার করিছিলা। सोला तुई मर्डरर घर के चोरे आसी चुबे। আর গোটে কথা শুন, ই কিনি তার ঝিয়ারি भी मारबार लगे प्लान करिथिला, जे से प्लान फेल ही गला। ताहले तो इटा परम क्रिमिनल रे। मुई कहूछ जे हंता কথা मन करे भगुआ, डाउट नहीं करे ने। उड़ालो रे पिला। नहीं डर रे भाई, नहीं डर, नहीं डर, बने एक्टिंग करे जे देखु जे देखु जे देखु जे। বাবা পূর্ণচ্ছেদ, बच्चा কোন টুকুর ফুসুর চালিছি বাবা? किछि নাই रे बालक, এটা ভক্ত ভগবান র पर्सनल मीटिंग थिला। সন্দেহ, মতে যাহা সন্দেহ লাগুছে আপন জমারু শিব নুহନ୍ତି। ताले सुन, तोर अंदर की बात कहता हूँ। तुई तुई टंकालम रे निजार बड़ भाई के हत्या करिछु। सही टंकालम रे निजर झियारी के मध्य मारबा प्लानिंग करथिलु, आउ से प्लानटा फेल खि जैथिला। প্রভু और से প্রভু 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 नहीं कोई दसी প্রভু, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି ପ୍ରଭୁ। कंता से ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ। हाँ हाँ वो देव देव महादेव त्रिपुरा विजयी दशानन महाराजा महाराजा शिव शंकर। ପ୍ରଭୁ ओ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ କିଛି ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ସମୟଟା ବହୁତ ଖରାପ ଚାଲିଛି। समय खराब नहीं चलवा रे बाबू, तू घड़ी नहीं पिन मार, बॉल घड़ी गोट पिन, सब ठीक चलवा। ପ୍ରଭୁ हाँ ମୋ ଅତୀତରେ କରିଥିବା ପାପରୁ ମୋତେ ମୁକ୍ତି କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଅତୀତରେ କରିଥିବା ପାପରୁ ମୋତେ ମୁକ୍ତି କରିଦିଅ। मुक्ति चाहूं तो गोटे उपाय अच्छी, धन अर्जुन धर्म करी धर्मे प्राप्त नरहरि। बाबू रे देइथिले पाई पड़िया भूमि रे को धोन चरई। ବାବା ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ, बच्चा ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି ବାବା। अरे यार, माने माने मतलब मतलब
তুই যেতে পাপ কাম করিছু ଆଉ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଜିଛୁ ସେ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧା ଭାଗ ମତେ ଦେଇଦେ তোর সবু পাপ খণ্ডন କରିଦେବି এতে ঠেঙ্গো আছো পরিবো তোর লাগে বল মাইকনা দেবি সেট করে দেবি চল তোর লাগে বম্পর অফর ପ୍ରଭୁ হ্যাঁ ମୁଁ ଯଦି ମୋ ଅର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଅଧଭାଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ମୋର ସମସ୍ତ ପାପ କ'ଣ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ ପ୍ରଭୁ निश्चय व्हाई नॉट बिल्कुल हो जाएगा ପ୍ରଭୁ हाँ ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋ ଅର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଅଧଭାଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ ମୋର ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୋତେ ମୁକ୍ତି କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କରିଥିବା ପାପରୁ ମୋତେ ମୁକ୍ତି अरे କରିଦିଅ हो जाएगा रे बेटा हो जाएगा फसला रे भाई फंसी से ओ ପ୍ରଭୁ ଏ ନିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ମୋ ଅର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଅଧଭାଗ ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଅର୍ପଣ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଅର୍ପଣ କରୁଛି रे रे मूर्ख कुलांगार इडियट नॉनसेंस तते कांड ज्ञान जणा नाही कि बे मोते काना पुलिस भाबलो तुई मोते इटा हैंड टू हैंड लाश दउछ बे मुई देव देव महादेव मोर गोड़ कले गोड़ तले पैसा रखबो आउ मुड़िया मारो तेबे जे कर माप खंडन हेबारे बाबू ପ୍ରଭୁ हां ମୋ ପାପରୁ ମୋତେ ମୁକ୍ତି କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାପରୁ ମୋତେ ମୁକ୍ତି କରିଦିଅ ମୋ ପାପରୁ ମୋତେ ମୁକ୍ତି କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ श्योर बस ମୋ ପାପରୁ ମୋତେ ମୁକ୍ତି କରିଦିଅ हिला बेटा ओ नीचे Oy!